আসবেন, ডিএম সাহেব আছে, আমি আছি, ডিও সাহেব আছে। বড়দিন না স্যার, আপনার করে দিলেন না, কোনো অসুবিধা নাই। 15 দিনের টাইম চেয়েছে, সেখানে তো আপনি 15 দিনের টাকা পাবেন আমি বলতে পারবো না আপনাকে। 15 দিনের টাইম চেয়েছে, আপনারা 2 বছর যদি ধৈর্য ধরে থাকেন, আপনি আর 2 সপ্তাহ ধৈর্য ধরুন, তারপরে না হলে আপনি আসবেন। এটাই আমার বলা। আমরা এখানে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার। কিন্তু আপনি কি চাইছেন? আমরা এমন কথা বলি, আপনাকে লিখে দিতে পারবো না যে 15 দিনে। আমি একবারও বলছি না 15 দিনে আপনার প্রবলেম সলভ হবে, শুরুও করবে 15 দিন। সেই টাইমটা আপনাদের আমাদেরকে দিতে হবে। টেকনিক্যাল সমস্যা আছে, টেকনিক্যাল সিস্টেমের সমস্যা। শুনেছি, ওরা জানি, আমরা জানি, ওরা জানে, সবাই জানে। বাধ্য হয়ে স্যার আমরা পথে নামতে গেছি। আবার কোনো কারণ নেই, আপনি বলতে পারতেন জেলা করেন, জেলা থেকে গেছে। এবার টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে, কথা হচ্ছে, ওটা সময় লাগে, সেই জন্যই বলতে পারবো। আপনি একটা উত্তর, একটা উত্তর আপনি রাস্তা অবরোধ করতে পারেন না? আপনি চাইছেন আরো না, আপনি 15 দিন wait করুন। সিধু কানু জিত কর বীরবান্টা বাবা তিলকা মুর্মু হিত লয় সিধু কানু জিতকর তিলকা মাঝি জিতকর। হ্যাঁ, জিতকর হই না সিধু কানুয়া, জিতকর হই না তিলকা মাঝিয়া। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ। 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ওয়েসিস স্কলারশিপ টাকা বাং ᱧᱟᱢ খাতির হলা ᱫᱚ প্রতীকী ধর্মঘট ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ। ᱯᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱰᱤᱳ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ। ᱱᱳᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢᱛᱮ ᱵᱚᱲᱦᱮᱭᱮᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱰᱤএᱢ। ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ। প্রতীকী ধর্মঘট ᱫᱚ সাকসেস আকানা। চলো এনখান ওনা ধর্মঘট লইতে ভারত জাকাত সান্তাড় পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ পশ্চিম বাংলা কুমুট পার্ষদ নৃপেন চন্দ্র মান্ডি ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ। जोहार भारत जाकात सान्ताड़ पटुआ गावता पाहटा खन वेस्ट बेंगल स्टेट कुमुट पाहटा खन सानाम कोगे हुलसै जोहार सारहावले चलापे काना। तेहेन भारत जाकात सान्ताड़ पटुआ गावता पाहटा खन ओएससी स्कॉलरशिप एसटी पटुआ को बांग को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ खातिर जहाँ डाहार जगह कामी होरा साब लेना नवा कामी होरा सेताई मेनलेट पुनिया डिस्ट्रिक्ट मैंने झाड़ग्राम रेना सिलदरे वालतोड़ पश्चिम मेदिनीपुर वालतोड़ रे बांकुड़ा रेना तालडांगरा रे और पुरुलिया जिला रेना सिधु कानू बिरसा यूनिवर्सिटी ओना गेट रे नवा डाहार जगह कामी होरा आदि नाइते नापायते हुई सात काना एवं नवा डाहार जगह रे जहाँ भारत जाकात सान्ताड़ पटुआ गावता रेना जहाँ यूनिट को कुमुट को ब्लॉक कुमुट कॉलेज कुमुट स्टेट कमिटी सेंट्रल कुमुट नोरेन जहाँ जाजिलमान सहायक को रसिया को नोरे सेलेक्ट को तहे कना सानाम कोगे अडी 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 सारहाव दुलड़ थुम चालापे कने। ओना साथे सुर सुपुरेन जहाँ सावता दरदिये सावता जाजिलमान हुलगारिया एनांग सेता बेड़ा आरदासिन दोहो लेदा आपे को सेटर कते गड़ो एम लगी आपे सानाम को पुनिया ठाव रगे सावता दरदिया को जाजिलमान हुलगारिया रसिया को सावतारेन सेटर काते भारत जाकात सान्ताड़ पटुआ गावता पुनिया ठाव रे गड़ो पे एम का कोआ ओना खातिर आपे हो आड़ी आड़ी सारहावले चालापे काना भारत जाकात सान्ताड़ पटुआ गावता पाहटा खन एवं नोआ तेहेजा नोआ जहाँ जांगे दाराम तहे काना डाहार जांगे नोआ डाहार जांगे खन
मिट्टन बार्ता नाम करना प्रशासन ठेन खन नोआ दा नौका जे दारायकान 15 दिन भितर रे जहां पठुआ को ओएसिस ना स्कॉलरशिप टाका बाको नाम कदा नुकु दो दारायकान 15 दिन भितर रे आको अकाउंट रे ओना टाका बोलोना एवं नेल कना तेहें तारासिंग खन गे आदिगान पठुआ को लॉट नंबर नाम को हेब कदा आको जखन स्टेटस को चेक दा मांग ते दो तेहें तिकिन धाबी जो किंतु स्टेटस रे लॉट नंबर बाको नाम तारासिंग खन बै बैते लॉट नंबर को नामेदा स्टेटस जखन को चेक दा ना लॉट नंबर दो हुयो कना ओएसिस स्कॉलरशिप रे यदि लॉट नंबर एन जामा आमा स्टेटस रे यदि लॉट नंबर को देखावा ताले बुझ का में आमा स्कॉलरशिप ना टाका दो आदि उसरा गे आमा अकाउंट रे बोलन कना तो नोआ लकाते लई गानोआ मिट प्रकार नोआ दो तेहेना कामी होरा रेना सक्सेस होई कना नोआ सक्सेस दो शुधुमात्र भारत जाकर सान्ताल पठुआ गाँवता रेन हुलगारिया रसिया को आते दो बांग सावते जहां सावता दरदिया सावता लौड़िया हुलगारिया जाजिलमा रसिया को मेना बना सावता रेन सानाम को गड़ो तेहें ताहे कना सानाम को गे दोहराते हुलसे जोहार सारहाव चाल काते नोडे गिन मुचाद दा मा तबे सानाम को गे सागुन निदा।